आप लोग हैं ही, आप लोग तो हैं ही यहाँ पर, देख लीजिए किधर जाएगा, है ना? हम लोग तो है, हमें ऐसा जगह पर्दा बेलकन देतो उठाइले हनु उठाइছিল हम पता ही नहीं ले फोन तुला फोटो तुले ना খারাপ হয়ে যাবে কইতেছে খারাপ করে নিচ্ছি তুলো না কি এম দিত তুমি টাকা মনে করছো না থেকে উঠলো क्लीन है एकदम अरे मिले তোমরা দেখো না এই জামটি সব দুই গাড়ি তো হয়নি নাইলে তিন গাড়ি আছে চলে দেবো, তিন গাড়ি দেবো, তাহলে ওই জায়গায় একটা থাকছে ওই গাড়ির মধ্যে দাও মাল কটা উঠছে। হ্যাঁ স্যার, हाँ सर, ए खाना खा लो आ जाओ तुमको खाना बोलो बोलो आप लोग खा लीजिए सर खा लीजिए এত ছুরি কেমন মতন করে নিল একটা बंडल खुले कोई नहीं गिरा कर दो, अभी जो भीड़ आ जाएगा। ए जाओगा वास्कुदा, है वो गाड़ी में मत लाना था ना, गाड़ी डालो है ना 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 फोटी खींचो ना गाड़ी में। এই মালটা যাইছে আমরা ফোন করে এনে বই দেখতে দেব ठीक है दाने का दोष नहीं, अभी भीड़ भाड़ आ जाएगा तो लगे हैं। हाँ मैंने दरबार कर से आईडी कार्ड है जो ये तो बड़ो स्टेशन
আমার দেশের স্বাদ গন্ধ আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমার জয় যেমন দেশের জয়, দেশের আনন্দ মানে আমার আনন্দ। লংতরাইয়ের গুঁড়ো মশলা হোক বা সর্ষের তেল, আমার দেশের প্রোডাক্ট। আর সেই লংতরাই দিয়ে রান্না যখন খাই তখন পাই দেশের স্বাদের আনন্দ। সবার সাথে সেই স্বাদের আনন্দ ভাগ করে নেবার মজাই আলাদা। দেশের স্বাদের আনন্দ লংতরাই। লংতরাই রান্নায়